السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، منشیات کا زہر جس تیزی کے ساتھ ہماری رگو پے میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، اس کا اندازہ نہ تو حکومت کو ہے اور نہ ہی عوام کو. حکومت لاعلم اس لیے ہے کہ انسانی جان اور اس کی قدر و منزلت کبھی اس کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں تھی، اور عوام کی بے خبری اس جہالت کا شاخسانہ ہے کہ جس کی دھول میں یہ معاشرہ صدیوں سے لتھڑا چلا آ رہا ہے. ہمارے ہاں 70 لاکھ افراد نشے کے عادی ہیں اور اگلے 10 سالوں میں یہ تعداد 1.5 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی. آج اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے 2 مہمانوں کو بلایا ہے جن کا براہ راست تعلق ہے اس دھندے کے ساتھ، لیکن یہ اپنے آپ کو ایکسپورٹر کہنے پر مصر ہے. اچھا جناب، شکل و صورت سے یہ تو بزنس مین لگتے ہیں. میں شکل و باندر لگ رہا ہوں. آپ ایکسپورٹر کس طرف سے ہو گئے؟ آپ تو سرکاری ملازم ہیں. وہ جناب ڈیوٹی کری دیئے، سپورٹ میں نہیں کردا، یقین کرو. اے پائی ہونی کر دے نے. اچھا جی، بس انہاں دی مدد کر دے دیئے اور کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے. یہ پائی ہونی آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اے جناب میرے بہنوئی نے. یہ سیریسلی کہہ رہے ہو؟ میں سیریس کہہ رہے ہیں، تسی سمجھ لو مزاق ہے، ایسی گل نہیں. کیوں جناب؟ کہ مسئلہ ہے کہ میری ایک لت نہیں ہے گی یا میں بہنوئی لگدا نہیں ہے گا تانوں. مطلب ایڈی اس گل نوں سیریس لین دی لوڑ کی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ شکل صورت تو دیکھیں اس بندے کی. اگر تسی انہاں دی سسٹر ویکھ لو نا تے میں تانوں راج کپور لگاں گا. جناب انہاں دا سپورٹ دا کم ہے. اے باہر سامان بھیج دے نے مڈل ایسٹ چ. ہاں جی، اے کراکری بھیجی دی ہے، اور کچھ سامان بھیجی دے. آپ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے؟ آپ بیسیکلی سمگلرز ہیں، منشیات کا دھندا کرتے ہیں. اچھا پہلی گل تے کہ اے گل میرے تے کوئی ثابت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ اے مینوں نہیں کہنا کہ تسی منشیات سمگلنگ کردے ہو. اچھا آج تک پکڑے نہیں گئے آپ، یہ ایک الگ بات ہے. سارے تے اور تھوڑے کام ہو رہے ہیں، چوری چکاری ہو رہی ہے، ڈاکے وج رہے ہیں، کرپشن نال تہاڈا دھیان نہیں جاندا. اچھا پینٹ کوٹ پا کے بھی دریائی گھوڑا لگ رہا. میں تے خدمت کر رہے ہیں اس ملک دی. کیا خدمت کر رہے ہو تم؟ سر جی میں کراکری ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اچھا جی. اے جی میں سبزیاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یہ تھوڑی گل ہے. سر یہ کراکری کا ایکسپورٹر ہے؟ کراکری کا تو صرف نام ہے. یہ ہیروئن سمگل کرتے ہیں، اس کے پاؤڈر کو کراکری میں کچھ اس طرح سے ڈالتے ہیں، اس کو بیک کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے مڈل ایسٹرن ایک ایئرپورٹ پر ٹی سیٹس پکڑے گئے کہ جس میں جتنی ہینڈلز ہیں نا، جتنے ہینڈلز ہیں، چاہے وہ چینک کے ہوں اور چاہے وہ کپ کے ہوں، وہ سارے کا سارا میٹیریل پاؤڈر ہے، یعنی ہیروئن. اور اس کا رنگت بھی آف وائٹ اسی طرح کی جیسا کہ ڈیزائن ہے، اس کے اوپر پھول بوٹے بنے ہوئے. اصل دے وچ پاندا ہے، کاروبار دوسرا ہے. تسی ایویں کہندے منشیات. اے پائی نے وڈی تے 8 ویڑے کو 12 بکرے تے 2 اونٹ دتے نے جناب. ہاں جی، غریباں لئی. کڈی سونی تسی گل کیتی سی. ایہو جی رقم انہاں دے منہ تے ہی ماری جائے گی. اس رقم کا کیا فائدہ؟ اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. صادق تو ایڈا سیریس نہ ہو، باہر جا کے رکشا تو ہو. میں بھی دانشور بڑے ہیں کہ سر وہ ایکچولی ہوتا ہے. سر یہ سبزیوں میں بھی یہی کام کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. کیوں جناب؟ سبزیوں کو بھی اسی کام کے لیے استعمال نہیں سر، کھان پین والی چیز ایسا ہو سکتا ہے؟ او خان پین نہیں ہوندا. پائن کی ہو گیا؟ میں کتنے پہن دے بیٹھا. کھان پین ہوندا ہے، کھان پین. سر اسمگلر صاحب دا نا تندوا بدے ہے. دیکھو پائن جدوں دا پاکستان بنیا ہے، اے سمگلنگ ہو رہی ہے. پاکستان بننے سے پہلے یہ کالا دھندا چل رہا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ اس جیسے لوگ ہمارا چلتا اچھا خاصا صاف ستھرا بزنس تباہ کر رہے ہیں. ہماری سبزیاں لیتے وقت، ہمارا فروٹ لیتے وقت ایکسپورٹر 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ پاکستان سے آ رہا ہے. وہ بجائے مارکیٹ بھیجنے کے اس کو لیبارٹری بھیج دیا جاتا ہے. اور یہ کرتے کیا ہے؟ اندازہ کریں کہ گوبیوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. یہ جو بند گوبھی ہوتی ہے، جی یہ پاکستانی تھا ایک، جس کا بھیجا ہوا مال جب وہاں پکڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اس شرط پر کہ یہ بتاؤ کہ گوبیوں کے اندر، اگی ہوئی گوبیوں کے اندر تم ہیروئن کی تھیلیاں کس طرح چھپاتے. اس نے کہا کہ میں ایک ایک پھول جب کھل رہا ہوتا ہے نا، میں اس کی نگرانی کرتا ہوں. جب اس کے 4 پتے آئے تو میں نے 1 پوتلی رکھ دی. اگلے 5 پتے آئے تو 6 تھیلیاں اور رکھ دی. اس کے بعد جب پتے آئے تو پھر بڑی جگہ بن گئی، پھر میں نے ساری سائڈیں بھر دی. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ تہ در تہ. اچھا گل سن، اے بھائی اور نار رکھیے، یہ طریقے تو میرے پیوں نہیں پتا.
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਪਾइन आज तक नहीं फड़े गए। यार क्या वजह क्या, शक्ल से तो तुम बड़े अनइंटेलिजेंट और डल से आदमी लगते हो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾइन ਬਗਲੋਲ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾइन ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਮੈਂ 50 ਵਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾइन ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ। हाय हाय, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। तुम्हें मुअत्तल नहीं होना चाहिए था, तुम्हें गिरफ्तार होना चाहिए था। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾइन ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। फुल टाइम काम करो जी। तो नौकरी छोड़ दोगे? ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਦੇਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सर आजकल नई नई चीजें भी इंट्रोड्यूस हुई हैं। ला तादाद, ला ये कोकेन, ये कितनी बड़ी बीमारी है। फिर एक्सटेसी, ये जो पिल्स हैं, ये जो गोलियां हैं ऐसी, और इनका इस्तेमाल कर रही है यहाँ की पॉश और करप्ट क्लास। ये करप्शन से इकट्ठा किया हुआ पैसा, इनके बच्चे उसी पैसे के साथ अपने अंदर किस तरह जहर भरते हैं। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਕੁਕੀਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। और तुम्हारी तो खुद दिहाड़ियां लगती हैं। ये मुमकिन नहीं कि आपका SHO साफ सुथरा हो और उस इलाके में ऐसा जुर्म हो रहा, मुमकिन ही नहीं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाय हाय हाय, तुम तो वैसे वाकई ये वर्दी छोड़ दो और कोई बिजनेस कर लो, कोई छोटा मोटा। ਮੈਂ ਕੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ। तुम खुद तमाशा कर सकते हो, अच्छे खासे बंदर हो। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। याद रखना, इश्तहा भी खत्म नहीं होगी, भूख, जी जी। तुम्हारा लालच भी खत्म नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और फिर तुम्हारे लिए आखिरत में इंतहाई इबरतनाक अंजाम। कुत्ते नोचेंगे तुम्हारे जिस्म को। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੋਚेंगे, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा एक काम करो, आज तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा, और आज से ही ना जो तुमने हराम की कमाई की है वो रिफाही कामों में दे दो, अल्लाह वो भी कबूल कर लेगा। मेहनत करो, कोई और छोटी मोटी दुकान खोल लो। वैसे मुंह ਇਹਦਾ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ SHO ਸਾਹਿਬ? ਬਸ ਜੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੁਲ ਗਈ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਲੜੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨਗੇ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਕੀ ਤਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ। अब तबीयत दुरुस्त हुई कुछ? नहीं जी होनी है, अकल ठिकाने आई? आ गई है जी, आ गई है। ये बेचारा वो जो पीछे खाकरोब है, ਹਾਏ, इसे वजीर खारजा बना रहा था। ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਗਰੋ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੇ। ओए ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਕਮਰ ਸੁਜਾਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਰ ਹੀ ਸਮਝ। والله يا تو ترى لو وصل راسي ترى شغله صاروا من الشارك كذا अच्छा बात सुनो, ये बंदा वाकई ये जो आगे खड़ा है, ये किस जुर्म में अंदर हुआ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਠ ਸੂਟ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਖੇ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਗੇੜੇ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਚਰਖੇ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਗੇੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ। पुलिस है जब बंदा को वाकफ है किधर? पुलिस है डी दी कहां नहीं, मेरा कोई वाकफ नहीं। तो बोले साढ़े नाल आओ थैंक री केड़े गाल दिख रहे बेटे। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰदेश 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ? कोई जमानत इस वक्त, कोई जमानत तुम्हारी ना कोई करवाएगा, ना कोई तुम्हारी जमानत लेगा। तुम कम से कम 10 साल तो हवालातों में सड़ते रहोगे। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ हैं। उसके बाद फिर तुम्हें सजा होगी, वो कमोबेश 25-30 साल होगी। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਰੰਗੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂ ਜੀ। प्यार नहीं है सुर से जिसको प्यार नहीं है। अच्छा बहुत रे दसाओ हाँ जी। ए गांव बैठे तू ए राग केड़ा है ਹੈ ਜੀ। केड़ा राग है राग दा जी मैनू नहीं पता, वैसे मैं गा लिया मैं मैनू ओए तेरे को पता है ਹੈ ਜੀ। तुम बताओ, तुम्हें पता कौन सा राग है? ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢੋ। ये मालकौंस गा रहा है, मालकौंस। मैं तेरे को कल ही आखे मैं तेरे को आखे बंदा ढाड़ी है ਅੱਛਾ ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਹੈ।
अच्छा ये क्यों खड़ा है? ऐसे ही शुरता है, तूड़ी भर के खड़ा कीता है। देखें जी, मैं इनकी फजूल गुफ्तगू में शामिल नहीं होता। मैं जरा डिफरेंट किस्म का शुरता हूँ, यू नो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ मैंने खुद कह के बाहर रखवाई है। ਇਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਾ वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇ ਕੀ ਦਸਾਂ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਖਬਰ ਇਧਰ ਭੰਡ ਬੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ये उनसे पूछो, ये मोटे से पूछो। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ वो मजा हुआ कहने रहा होगा। आउदू हाल खुदा 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 फिटा दे हट ना हम ਅੱਛਾ ਦਿਨ 4 ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ आफ्ताब साहब हाँ जी। साकू नाल लई वञो कहाँ ले बंजू? ਉਹ ਐਂਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ साकू लई वञ सजड़ा नाल ते टिकटां दो ले ले ते टिकटां दो ले ले साकू लई वञ और सजड़ा तुम तो 3 हो। दो ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ वन्ना वो माजीन यशला खुला मख्ते हैं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ शाम दवादा करके टुरियो ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਢੋਲਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸ਼ਾਮ ਦਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਟੁਰਿਓ अनी देर सजन क्यों लाई परा दफा थी यार खान साहब आओ ना इधर आओ बाबा कौन ना मेरा क्या नहीं थे थोड़ी सी संगत करो उसके साथ ਸ਼ਾਮ ਦਵਾਦਾ करके टुरियो ਇਨੀ ਦੇਰ सजन क्यों लाई ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਏ ਇਨੀ ਦੇਰ ਸਜਣ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਟੁਰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੇੜਨਾ ਹੈ ਕਰ ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲਣਾ ਆਹਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਡਾਂਸ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਆਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰਤਾ ਤੁਨ ਖੁਸਰਾ ਤੁਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਮ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਸਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਢੋਲਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਓ ਤਤੀ ਦਿਆ ਢੋਲਿਆ रुपया पैसा ही देने नहीं वे नहीं पाते बाती ਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਓਏ ਖਾਸਾ ਉਹ ਗਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ हकी दसा रोग मैनू वाह वाह केड़ा लग गया है हो मिठी मिठी जान मेरी एहो खांदा पिया ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਛੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਮੰਗਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਏ ਵੇਲਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖੋਖਾ ਪਾ ਲਿਆ
ولا هو ما زونا لا صاروا كنا ها ਇੰਤਜ਼ਾਮ ها ايوه ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 150 ਕੈਦੀ ਸੌਂ ਜਾਏ ਜੀ आराम नहीं मोरे बाग में ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਹੋਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੋਗੀ ਪਾਕਿस्तान ਗੱਲ और ये जो इसने वजीर बनना था वो ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਏ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ और ये उसके ऊपर बैठ गया। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਬੈਂਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸੁਰਤੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ Khwateen Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Khwateen Hazrat, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। अच्छा जी, आज हम सिर्फ वही अल्फाज करेंगे जो कातिब की गलती की वजह से गलतुलाम हो गए। ਹਾਏ 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 सबसे पहले है रोजा कुशाई। ਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ हाँ जी, ये दरअसल रोजा गुशाई है। ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਸ਼ਾਈ ये किसी बेवकूफ कातिब के हत्थे चढ़ा होगा, उसने काफ के ऊपर जो डंडा है उसे पेश समझ लिया होगा। सर ये गुशाई का लफ्ज तो पहली दफा ही सुना है। ये जैसे हम कहते हैं मुश्किल कुशाई, वो भी मुश्किल गुशाई है। अब इसको रोजा गुशाई ही कहा जाए हाँ, रोजा गुशाई कहा नहीं जा सकता इसलिए कि ये गलतुलाम हो चुका है। सर कातब क्यों साड़ना पंगे लैंड है बाज लोगों का ख्याल है कि ये दोनों फारसी लफ्ज कुशादन से निकले हैं। ये कुशादन से नहीं, गशूदन से निकले हैं। सर ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਸ਼ਾਈ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੀਦਨ ਕੁਸ਼ੂਦਨ ਨਾ ਪਾਣਾ कुशादन का मतलब है एक खुली हुई चीज को मजीद खुला करना, चौड़ा करना, ये गल मुक्की नहीं जबकि गशूदन का मतलब है एक बंद चीज को खोलना। ਅਸੀਂ ਕੋ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਸਰ लफ्ज चेंज कराई जाते हो ए चैनल भी चेंज कर लिया मेरियां लाशां ना चेंज होइयां ये मेरे सज्जे कब्बे हुई है। अच्छा, ये है कौन साहब? ये सर अयूब जख्मी साहब हैं। सर आपको उनकी गुफ्तगू से लगेगा कि शायर है और इंतहाई घटिया शायर है। ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ अच्छा जी, फिर है टस से मस ना होना। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ वाह ठहर जाइए ऐसा ही नहीं है। टस से मस ना होना अच्छा सर इत्थे कातब ने केड़ी अपना को गल दसो ना के ये है ठस से मस ना होना। कातब का फोन नंबर होगा आपके पास पता है ये पहले ठस था, ठस से टस बना। टस कहते हैं तांबे को, मस कहते हैं चांदी को। कि टस जो होता है ना, तांबे का सिक्का, ये जितना मर्जी रगड़ते रहो इसे, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ नहीं होता ये चांदी का नहीं हो सकता। और ये संस्कृत में पैसा, पैसा का मतलब पता है क्या? जी, तांबा। तांबे के सिक्के को संस्कृत में पैसा कहते हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ और चांदी को क्या कहते हैं? रूपा, रूप, रोशन। उधर जाके बंदा कहे पाए नहीं रूपा है वो फाड़ के चपेड़ा मारे और रूपा मेरी बुढ़ी का नाम है रूपा रूप से है ना, रूप, रोशन। तो रुपया रूपा से निकला, रुपया। रूपा को कैशियर और इसमें एक दिलचस्प बात ये थी कि ये जो टस्सा है ना, ये तांबे का खोटा सिक्का होता था। ਹਾਏ ਹਾਏ टस तांबा ना, तो टस्सा, इसी को ठस्सा कहते थे। ठुस, टस और ठुस। ਹਾਏ ਹਾਏ सर अल्लाह की कसम सान भूल जा ठस ठिसन ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਅਸਲੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ कभी नहीं तुमने मुहावरा सुना कि यार वो तो ठुस होगी उसकी, ये तो बात ठुस होगी, बिल्कुल बीच में रहेगी। फिर लफ्ज है ना टसवे बहाना, जी जी ਹਾਏ ਹਾਏ ये भी ठसवे था, ओए होए लेकिन टसवे चलता टसवे। सर टसवे ही है, इसका मंबा ठस ही था। और वो कैसे कि जब आप बड़े बड़े आंसू, जाली आंसू बड़े बड़े गिरा रहे होते ना, तो सिक्के जैसे तांबे के सिक्के जितने, ਹਾਏ ਹਾਏ लेकिन वो खोटे होते हैं, वो 2 नंबर आंसू होते हैं। भाई टसवे बहाना मंबा ठुस कशीदन ठस गरीबन मस ठुस सर फिर टस्सा को टसवा क्यों कहने लग पड़े टस्वा, टस्सा जो बड़ा होता है ना, ये भी हिंदी का उस्लूब है संस्कृत का, कि किसी चीज को बड़ा करना हो ना,
उस पर एम्फेसिस देना हो तो वाओ मीत को मितवा, आपा अपवा, बाबू बबुआ। नलका नलकुआ, जैसे संडा संडुआ, हाथी हाथुआ, आप दोजुआ। अच्छा जी, फिर एक इंतहाई दिलचस्प लफ्ज, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਨ तो और नहीं क्या, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਤਹਾਈ ਪਾ ਲਿਆ। एक लफ्ज है तैश, तैश में आना, जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अचानक बरंगेख्ता हो जाना। हैं जी? ਇਹ ਫਰੰਗਿਖਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੈਸੀ ਫਿਰ ਫਰੰਗਿਖਤਾ। ये क्या होता है सर? फौरन गुस्से में आ जाना, जी। फरंगेफ्ता, बरंगेख्ता। बरंग आप जरा तसव्वुर कीजिए कि ये असली लफ्ज क्या होगा। आहा, देखिए ये जो अनानास निकलना ही। ये असल लफ्ज तैश नहीं है, तपिश है। तपश। क्या बात है। तपिश, और तपिश भी ते से है, तोए से नहीं। ये पिछला कहा था अन्ना सी है, को पागल भी है। असी उनकी कहना सर, तैश भाई तैश। ए मन कह रहे सी ठोस कहना। प्लीज आपको अच्छा सा शेर सुनाए प्लीज। अच्छा जी, टाइम आज बहुत कम है हमारे पास। मुनीर नियाजी का शेर। वाह वाह वाह। मुनीर नियाजी साहब कहते हैं, कल देखा एक आदमी वाह। अटा सफर की धूल में। कल देखा एक आदमी अटा सफर की धूल में, गुम था अपने आप में जैसे खुशबू फूल में। क्या बात, क्या बात। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरांवाला में असली पुलिस के साथ मिलकर दुकानों पर छापे मारने वाला नकली प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट गिरफ्तार। यार हर पासे दो नंबरी वाले काम समझ नहीं आ रही। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਆਏ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ। निढाल साहब किधर गए? ਇਹ ਨਿਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜੀ। वहां क्या करते हैं? ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਜਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਸਲੈਂਸਰ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। और सलेंसर इन्होंने नालों खूबसूरत लग रहा है। ले जी, दुनिया में मैंने बड़े बड़े भांड देखे हैं, लेकिन इनका तो खाना खराब हुआ हुआ है। अच्छा आफ्ताब साहब जी, आपके पास कौन सी गाड़ी है? इन्होंने धोनी है। ओए चुप करो, दो मौजूद लोगों को बात करने दो। आफ्ताब साहब तो चलो ठीक रहे। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਸਾਦਕ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो ये क्या फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं? ये मजिस्ट्रेट का क्या जिक्र हो रहा हाँ जी, है? मजिस्ट्रेट का जिक्र हो रहा था, क्या शुरू कर बैठे हो तुम? सर वैसे ये प्राइस मजिस्ट्रेट क्या होता है? ये प्राइस कंट्रोलर्स होते हैं, और चूंकि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते हैं इनके पास, इसलिए इन्हें मैजिस्ट्रेट साहब लोग कहते हैं। और गवर्नमेंट के पास, हुकूमत के पास इख्तियार होता है, जिसे चाहे तफवीज़ कर दे ये अथॉरिटी कि आप प्राइस कंट्रोल करेंगे, मतलब पटवारियों को इस काम पे लगा दे, उन्हें भी इख्तियार देना पड़ेगा। जैसे जहाज के पायलट के पास, शिप के कैप्टन के पास दफा 30 के इख्तियारात होते हैं, वो किसी को बंद कर सकता है। हाँ जी, ज्यादातर एयर होस्टेस को ही बंद कर दे। ये बंदा जो था ना, ये है बिलाल नामी एक शख्स, जो सिर्फ एक थाना गिरजाक है, उसके चंद अहलकारों को अपने साथ में लाया हुआ है। और ये 2 नंबर आदमी है, जालसाज बड़ा तगड़ा है। इवन पुलिस को ऐसे लोगों की जरूरत होती है। तो सर ये टीवी पे भी दिखाया था। अपनी एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव है ये वीडियो दिखाइए जी जरा एक लम्हे के लिए। ਇਹ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। वो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है पुलिस, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। उसको सजा होनी चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੈਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੋਲੋ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਲੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਰਾ। पुलिस की नजरें खराब है। ये देखो ये क्या कर रहा है। ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਡਾਕੂ ਫੜੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। क्या आप लोग ये भांडपुना कर रहे हैं? आपको पता है ये कितना फर्ज शनास आदमी है। हाँ जाहिर है, तुम्हें लेके जाता था, वापस छोड़ने आता था। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।
नहीं पुत्र ओए आफ्ताब साहब एंकर ने कोई पायलट नहीं अच्छा जी, आप हैं मैजिस्ट्रेट, मैं कोई गलत काम नहीं किया, मैं आवाम वास्ते किया जो कुछ लेकिन तुम एक एनजीओ के यार एक मुलाजिम। मिनट पहले मेरी सुननी है या अपनी सुनानी है? नहीं, मैंने अपनी सुनानी है, मैं कद लिए आए थे इसलिए कि तुमने अब मुकदमा भुगतना है, मार पड़नी है तुम्हें। वो जो तुमने भुगतना उदों दियां गल्लां। नीली बत्ती, इसके ऊपर नीली बत्ती का भी एक मुकदमा है। ओए होए अपने ऊपर नीली बत्ती लगा के फिरता था। हाँ जी, ये थे। नहीं नहीं, अपनी गाड़ी पे। मैंने ये जो कुछ भी किया है मैंने आवाम के लिए किया, ठीक है? अगर मेरे डर से अगर आवाम ये काम न करे, सही तरीके से रेट लिस्टें लगाए, जो कुछ भी करे, तुम बेसिकली एक बेशर्म आदमी हो जी। ये जुर्माने किया करता था वो वहीं पे ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं था मैं नहीं दसदा पे ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਲੀ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਮਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन मैंने मौके पर जुर्माने की। हाँ, और जेब में डाले पैसे। ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਨਾ ਉਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾ ਛੜਿਆ ਜੀ। और ये देखो टिपिकल पुलिस मेंटालिटी है, बोल देखो किस तरह रहा। आफ्ताब साहब मीडिया जो है ये ज्यादा बात को उछालता देखा ना, सागर सिद्दीकी दा साला बनी जा रहे हैं है। ये आपके पीछे कौन सा बैठे हुए हैं? ये दानश्वर है और वर्ड भी लेता है। आफ्ताब साहब ये लोग ऐसे ही पैसे दे के छूट जाते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ਲੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। सर मैं 30 साल बाद अमेरिका से आया हूँ, यहाँ का निजाम वैसे का वैसे ही है। हाँ जी, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੰਡੇ ਵਾਲੀ ਗੰਢ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। और ये गए भी इसी तरह ही था। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। बस आफ्ताब साहब बहुत हो गया, बहुत हो गया। एक दिन के लिए ये मुल्क मेरे हवाले कर दें। ओए होए होए, तो क्या होगा इससे? इन्हें मांग मांग के सब ठीक कर दे। यार ये है कौन साहब, बताएं तो सही। सर इन्होंने तखल्लुस से गए जख्मी साहब ने। जख्मी है आप? जी जी जी। नहीं क्यों, बात सुने, आपका नाम क्या है? जख्मी कहते हैं जी। क्या मतलब शायर भी हो? नहीं जी, इट वजी सी। कोने का बंदा नहीं जिन्हें दी उत्ते दवाई लग गई। जख्मी साहब आप शायरी भी करते हैं? हाँ जी, सुबह सुबह करता हूँ। हाँ जी। हैं? उस पर सारा दिन निकाल दे। जख्मी साहब जनाबे अली प्लीज एक शेर तो अनायत कीजिए। जी। गिले हजार से ही हद से हम बढ़ेंगे नहीं, गिले हजार से ही हद से हम बढ़ेंगे नहीं, है कोई बात मगर आपसे कहेंगे नहीं। हजूर दाद दीजिए, कैसे बदजौक लोग हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਲ ਸਰ ਚਲੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। यार तुम जैसे करप्ट लोग तो मेरा दिल चाहता है एक दिन में सैक कर दिए जाए। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਓਏ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਅੰਨੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।